Tuloy-tuloy ada Pichu. Lapitan mo. Maling ball. Kinarate, nakita ko karatista yung kalaban eh. Ayan na, Alvin Perillo, Gagano, kumakain yung 2 point.
Hirot. To Jack. Jack. To Sabila. Sabila. To Jack. Jack to Kibe. Napakalapit naman sa 3 points ng ating mga kaibigan. Nagpapaulan ng ating Team Red Horse. Orap tayo, orap! Tingin, tingin! Ito na, tumatake ang Limitless. To Pedraya, 2 points for Pedraya. Pedraya ko makana. Sabila, to Himot. Hero, pass to Cannon, Cannon. Cannon, to Himot, to Kinegit. Put back by Negit, Pedraya, Pedraya na agawa niya, agawa, pilit, kinukuha, ang hindi dapat makuha, nakuha ni Hilon. Back to Aljon Perillo, to Pedraya, to Gajano, still by same ball by Red. Muntik na maagawa ni Gajano. Isabela naman. Lala. Gajano, to Perillo, Perillo, Tingin sa ilalim! Perillo. Dumidiskarte, kunwari may papasahan, may pinasahan niya. Perillo for 2 air ball. Rebound by Nigel. Tumama sa paa. Nice goal, Rep! Nice goal! Black ball, Team Red Horse. Mga bola! Oh, pwesto tayo, pwesto! Dumidiskarte, binaba ang bola. Pass to Jake, Jake, kumike. Jake for 2, Nigel. Rebound by Pedraya, pass by 2. Gajano, matay. What a love pass to Aljon Perillo. Easy 2 points for Aljon Perillo. Remaining time 2 minutes and 34 seconds. 13-8 ang official score. Sabila. Sabila dribbling the ball. Sabila. Dumiskarte. 15 to shoot. Rojas. Goal. Traveling pala. Ang tawag nila. Same foot. Jump, jump! Baba na, baba! Rap, rap! Dalisay. Manipol. No good. Rebound by Pedraya. To Dalisay for 2. No good again. Rebound by Jack. Binigay kay Rojas. Dumiskarte. Matari. Parang bulldozer ball. No good. Rebound by Sabila. Dumiskarte. What a goal. What a bank shot for Sabila. Gajano. 1 minute and 26 seconds remaining time. 15-8 ang official score. Gajano. Dumiskarte. To Perillo. Relax. 15 to shoot. Gajano. Matari. 10 to shoot. Pedraya. 2 seconds! No good. Rebound by Jack. To Cannon. Namatay. Nagmamadali. Wala nang pinasabi na sa mga Rojas. Ibinalik pa. Out of bound. Same ball. 1 minute and 1 second remaining. Cannon for 2. No good. Rebound by Rojas. What a quick back by Rojas. Orap, orap! Tingin! Perillo. 45 seconds remaining time. To Pedraya. Pasa sa ilalim kay Nigel. Bola! Nakuha yung Hilon. Umatake. Apat na itin. Laban sa dalawang team. Rojas. What a goal. Shot by Perillo. Umatake. Lalim! Pass to Manipol. Gagawin! Ayun na! Nagagawa ni Pedraya. Bobby. Sabila. Umatake. 15 seconds remaining time. Tumanon to Jake. Tumanon again. Goldfield. What a love pass from Jake. Orap! 7 seconds remaining. Perillo for 2. Back! No good. Rebound by Pedraya. To Manipol. End of the first quarter, mga kaibigan. Back to the ball game. Now, Team Limitless. Cabarle. Second quarter. Deloro. Cabarle again. Bowling. Easy 2 points for Cabarle. Official score, 21-10. Siyam na lang ang halawanan. Hero, tumidiskarte sa Menyas.
Tumatari, sumpad. Biray, nag-spin yung warang spin ng by Biray. 2 points for Jonathan Biray. Kung saan, pumirma pa ng kontrata. Deloro, matake. Screen by Pedraya. Deloro, no good, elbow. Kuwaya Arjun, Kabamle. To Pedraya. 10 to shoot. Pedraya, easy 2 points for Pedraya. 23-12. Official score. Derek, matake. No good. Rebound again by Derek. Flip back by Derek. To Biray. No good again. Rebound by Biray. Na 10 to shoot. Nagaling Pedraya. Pedraya umatake. Dumidiskarte. Yung mga paso ang tira ni Pedraya. Mukhang binubuhat mag-isa ang team limitless kayo ng ating paring Pedraya. Buhat na buhat. Hindi halata mga kaibigan. Tumulong naman kayo. Padraya, Padder. 23-14 in favor of Red Horse team. Extra strong. Ito ang tama. Sabi niya, di rin siya mamamaki. 15 to shoot. Hirot, Diskarte. Matake. Side step. 10 to shoot. Duray. Yayam. 5 to shoot. 2 seconds violation. Seven minutes and 3 seconds remaining time. 23-14. Official score. Kumamasa. Tuaga Perilla for 2. No good again. Rebound by Yayam. Nagharap ng papasahan. Tuminot. Dumidiskarte. Sumegas. Ang ganda naman ng pasa. Si Jonathan Biray. Simple lang ang buhay. Huwag niyong pahirapan mga kaibigan. Bumili na ako ulan. Humingi sa kapitbahay. Pedraya. To Perillo. Easy na lang po Perillo. 25-16 ang ating official score. 6 minutes and 21 seconds. Remaining time. Yayam. No good. Rebound by Umpad. Ang ating best player. 10 to shoot. Dumidiskarte. Naagawan. Jump ball. Gako. Simple pa rin, simple. Yayam to Hilot. Hilot, matake. Pass to Biray. 10 to shoot. To Yayam. For 2. No good. Rebound by Perillo. To Pedraya. Lord pass to Nagawali Yayam. Nice D down. Yayam. Pass to Derek. Foul. Basket counted. Elbow. Aba. Kakampi mo yan. JB, binaba ang bola. Dumidiskarte yan si JB. Naghanap ng papasahan to Pedraya. To Abarle, foul. Number 7. Vince Umpad. Change foul. Gajano, napitawan ang bola. Nakuha ni Kano, nagmamadali. Endo, Kano, ang ganda ng pasa. To Yayam. Easy 2 points for Yayam. 29-16, lumalaki na ang kaulamaran, mga kaibigan, ha? Kunti-unti na po tayo lumalaro para sa ating second quarter. Remaining time, 4 minutes and 57 seconds. Tago lang naman ni Kano, no? Napakasipag naman ng tao yan. Parang bali ng kanyang si Kano. Dalisay, para sa bandola. Back to Deloro, matake. Spin it. Pasa kay Abulaga. To Deloro. 15 to shoot. Gajano, marangat. Pumike. Pinasa ka na ni Paul, no good. Rebound by
Matay, pass to Yayan, pass to out of bound. Bawa sa error. Deloro. To the left side. Official score, 29-16. Baka nakakalimutan niyo po, limitless lamang po kalaban ha. Talisay, sumisenyas. Screen daw, screen. Umatake, 15 to shoot. Naagawan. Pass to Yayan, Yayan naman ang bola siya. Yayan naman. Limitless. Ganta ka? Ha? Jebat. Napatawag sa Grab. Ganta ka? Ang SH kita eh. Ano kailangan ng vlogger sa Grab eh? Hindi, wala. Ready player. Kajano. You bring the ball. Setting the pace. Kabilado. Inuwilanin mo! Pass to Deloro. Deloro. No good. Rebound by Rojas. Pass to Sabila. Sabila. Napakabilis si Binamo ba ang bola. Pass to Canon. Dalisay. Matake. Pass to Abulado. Abulado to Deloro. To Dalisay. No good. Rebound by Sabila. Sabila. Okay, babala pa. Relax tayo. Binamo ba ang bola. Pass to Canon. No good. Rebound by Rojas. Kumiskarte. Kumagare. No good. Canon for two. Anak ka ng Canon yan. 31-16 ang score natin mga kaibigan. Baka nakakalimutan yung score. Limitless. Isa ilalim ba? Drop pass yan! 2 minutes and 49 seconds remaining time. Same ball ang tawag ni Rep. Last touch ng block, Team Red Horse. Abunado for 3. No good. Rebound by Jack to Yayan. To Sabila. 2 minutes and 43 seconds remaining time. 31-16. Lamang pa rin ang Red Horse. To Sabila. To Canon for 3. No good. Rebound by Manipol. Foul. Number 85. Pushing foul. Kajano. Para pa! Check, Rapos! Kajano, dumiskate for 2. No good. Ate na! Out of bounds. Depensa mo lang. Team limitless. Depensa tayo. May kinakampihan. Yayan. Bola na. Limitless. Ang hatol ng ating referee. Abunado. Dalisay. Matare. Diliskarte. Kumani. Mani. To Dalisay. Naagawan. Foul. Video. 18 ball. Maling ball. Kinarate. Nakita ko eh. Karatista yung kalaban eh. Ayun, stretcher. Stretcher ba naman? Lagyan nyo na. Dating actor yan. Nag-resign lang. Kaya natin bigyan natin time. Baka makita ni Direk. Discover ulit. Okay? Naka-recover na. Sumenya, good play. Nag-isip ng screen. Tukana, to Jack. Tukana again. To Sabila. To Yayan. No good. Rebound by line ball. Limitless ball. Remaining time 1 minute and 5 seconds. 31-16. Baba! Lamang pa rin ang Team Red Horse. Foul. Backing foul. Number 53. Number 53 foul. Sigaw puta. Foul again, foul left. Number 85, how many foul? Number 85, second personal foul. Eh, yung sa foul, baka
Warning for penalty ang Team Red Horse. Number 85, dalawang foul ka na. Ikalawang tira, Pua Bunado. No good, rebound by Rojas. Rojas. Pass to Sabida. Sabida, kumakari. Sumidiskate, no good. Sinawsawa, mga kaibigan. Gadjalo, nagmamadali, kumakari. Akala mo, may sinang sa kapitbahay. Gadjalo, yung senior layup. Kanan, babae. Sige, turuan ang batare. Easy pass to Yayan po 2. Tumerikan 25 seconds remaining. 33-19. Laman pa rin ng Red Horse. Lakat tayo! Abonado, Dumiscarte, pass to Deloro po 3 points. 33-22. Laman pa rin ng 11 Bobby! 8 seconds! Red Horse. 5 seconds! 5 seconds remaining. No good. Toronto. No good throw. And in the second quarter. 33. Third quarter na tayo mga idol. Lamang pa rin ng black team. Mikasa. Hawak ng bola. Mikasa. Pasa na pa 7. Wala. Nakuha ni Patrick Derek. Nakuha na Raymond. Foul. Foul number 51. Sabila. Pasok ang unang tira ni Mr. Pedraya. There's always a reason to eat. Pangalawang tira. Pasok. Sabila. Pass to Piray. Pass to Derek. Quick. 3-quick. Ay, grabe! Wala. Nakahuli na ba? Gadjalo. Mikasa. Moving the ball. Mikasa. Pass to Pirillo. 4-3. Wala. Tapi ka na ako na ni Canon. Sumalaksak. Binigay kay Sabila. Physical base kay Mr. Sabila. Pirillo. Pass to Mikasa. Sumalaksak. Nakuha ni Derek. Bigay kay Sabila. Bigay kay Piray. Bigay kay Canon. Wala. Nakuha ni Sabila. Physical base kay Mr. Sabila. Pedraya. Bigay kay Mikasa. Bigay kay Pedraya. Bigay kay foul. Host foul rate. Foul number 11. Derek. Nakuha ni Sabila. Stick agad kayo. Bola ng block. Dito tayo. Umpad. Kupiray. Bigay kay Sabila. Bigay kay Canon for 3. Wala. Tapi ka nakuha ni Derek. Nakuha ni Pirillo. Agawan pa rin. Foul. Foul number 53. Canon. Second personal foul. 13 foul. Mikasa. Bigay ka number 57. Tumira ng press. Canon.
Sabila. 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 Binigay kay kanan. Binigay kay Piray. Piray, binira. Wala. Tapikan. Para ng pink. Pedraya. Paawin mo na. Para mag-MVP na. Best player of the year. Aray ko. Nawa ng 27 binigay kay Mikasa. Mikasa for 3. Binaba yung board. Binigay kay Canon. Canon, magpamadali. Grabe si Canon. Running for MVP rin pala yun. Tapikan. Ball ng block. Canon. Pass to Sabila. Sabila for 3. Wala. Nako. Pedraya. Pedraya. Sebalaksak. Binigay kay Perillo. Perillo. Nako. Ibigay foul. Change 5. Change 5. Ikaw, Paul. Yayam, nagtatawid ng bola. Yayam, pass to Hilo. Pass to Sabila. Binigay kay Yayam. Binigay kay Jek. Continue to shoot. Yayam. Jek. Wala. Nawa ni Roas. Wala. Nawa ni Yayam. Grabe sa rebound ng mga block na to. Continue to shoot. Sabila. Pass to Roas. Mr. Roas. Bukan na. Mikasa. Sebalaksak. Foul. Counted. 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 Foul. Counted. Sino pa ulit? Foul number 4. Time out, committee! Shout out sa Paraubog. Shoutout sa Paraubog dyan. Bonus draw, may Mr. Mikasa. Bakit tumalon? Bakit na? Alam ko walang tandaan rin kayo. Sablay. Wala! Nako, check foul. Nice foul, ha? Foul number 19, Dolaro. Ayun na. Nangaras na sila. Sabila. Sabila. Hindi kay Yayam. Yayam. Hindi kay Check. Good shoot. Yayam. Easy to go. Good for Yayam. Grabe naman yun. Mikasa. Foul. Number 4, Yayam. Second foul. Yayam, penalty. Penalty na. Sorry. Penalty na pala. Sorry na. Masakit ko ng fight na to. Mikasa. Unang pagbubuks mo. Sablay. Sablay. Pangalawang pagbubuks mo ni Mr. Mikasa. Pasok. Hilot. Hilot. Nice D. Okay lang, bago tayo. Hey, presenting
Bigay kay number 1, Pedraya, wala pa rin. Alay ka pa. Yes, Tokoy, si Mr. Pedraya. Yok na ba? Tayo 9 points pa lang kayo. Sabi lang, bigay kay Mr. Hilot. Hilot, sumalaksak. Wala, nawali ka dyan ang Mikasa. Number 98, Talinsay. Bigay kay Deloro. Deloro for 3. Sabila. Sabila pa rin. Bigay kay Mr. Hilot. Bigay kay Sabila. Head shot. Jump shot. Wala. Nakuha ni Mikasa. Pedraya. Pedraya pa rin. Bigay kay Talisay. Right ko. Oy! Nakuha ni Sabila. Bigay kay Ayam. Napaganda pa. Mikasa. Mikasa. Sinilaksa. Bigay kay Pedraya. Bola. Bola, bigay kay Mikasa. Bigay kay Lumagpas. Hilot. Hilot na din. Bigay kay Sabila. Number 85, pushing forward. Yun. Roas. Dre. Dalawa. Shoot. Tayo. Shoot. Dalawa. Tatlo. Foul, dalawang free throw. Sablay, patid kasi. Sila tayo, sila. Dulura. Wala pa rin na Roas. Bigay kay Sabila. Let's go. Sabila. Bigay kay Jack. Bigay kay Roas. Bang, pasok. 45, 34. Bigay kay Pedraya. Go. Dos. Sabila. Sila. Last shot. 6 seconds. 10 seconds to go. 10 seconds.
End of the third quarter. Up next, fourth quarter tayo mga boss. 49-36 lamang pa rin ang black team. Ha? Oh, sige. Kaya mo yan? Doon ka sa maliit, ako kay Kobe. Tilot! Ako dyan! Pre, tabi! Ayan na. Ay, grabe. Ayos lang. Basta. Huli. Nice. Ha? Sorry. Tingin mo na. Harap. Harap, tingin. Okay. Bigay. Rekta. Oy. Good. Ay, no? Yan. Kanina pa yan. Kanina pa yan eh. Okay. Sila. Jam. Sila. Amin, idol. Paul nga. Late. Poko lang. Sila kan. Pinuro ko doon kanina eh. Double foul. Double foul. Bagay sa rito yung sa akin. Foul yun. Sila. Yeah. Oh. Ako na, Barley. Wala, ikaw. Wala. Siya na, ano? Sige na. Sa inyo bola doon. Ako din, no. Go! 1, 2. Sa akin. Okay. Ready? 1, 2. Tao tayo. Ping ball. Sina. Ready? 40. Okay. Silang. Presi.
Yung ko ang lakas load. Ang anong pwesto. Kamu! Pari, biyak yan, biyak! Tira lang. Hoy, bola! Sab. Uli! Nice! Dalawa! Nice one! Sobra pa, excess tayo. Last one! Here's the kitchen! Wala niya ako! Tama niya! Yo lang. Sige na. Hey! Wala switch, wala! Nice! Depensa! Hey! Woo! Ito na! Boys, bigay coins! Bigay dun! Ay, puta na! Wala! Out of bounds. Ball around. Limitless. With Dano. Back to the ball game. Sino tayo? Bantay! Bantay! Wala pa. Ha? Pag 10 seconds, sa mo tiro pare ko. Screenan nyo pare, screenan nyo. Sige wala yun. Uy, lego! Sa leg!
Salig. Takbo Bayaran. Kanan, Boys, kunin mo, boys. Don't break, takbo ka sa gitna. Bitogar! Hey, 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 hey! JP! Pink! Wala! Kawit! Ano parapan na? Sabira, ganyan escape, pass to pass, pass, 15 to shoot. Kitang-kita yung bola eh. Rep! Ano na yun? Sa baba! Yung sa baba! Kitang-kita! Ang dami nakakita! Ang dami nakakita kahit kalaban!
Steven, pare. Pare. O, bisa nga yung call kasi. Nang nawawala yung bantay. Kailangan. Penalty na. Time out muna kami. Dalawa. Hindi na po, wala na yung rawas na 2 minutes pa yun. Pink ball. Pink, black. Ay. Dalawa. Shoot. Para 10 lang. Magpalitan lang. Nice one. Tao na. Tangina. Hirap! Pagina po. Habol. 36, 1-4, delaying the game. Ilan pa timeout namin? Isa pa ang timeout. John, lang ito John. Kamila. Habol na John! Tangina kasi. Asan naman tayo isa? Gago, binigyan ni Ayang, ang lakas. Wala, kabila. John! Perilio, ay dito ka! Yan nga ba? Labas na! Nice one. Nice one. Good. Oy!
Habol! Ang ina. Tang, hindi pa penal. Naubos yung oras at pinal nyo na eh. At pinal nyo na kagad, naubos na yung oras eh. Pinal ko, hindi naman ako nakadikit eh. Doon ako nakano eh. Lumapit na nga ako para paulin eh. Uy! Ay! Stop. Nice one. Ay, man. Ha! Akin. Hey, hey. Wala na. Ayun kayo,